ضلع جگتیال میں کانگریس لیڈر کا بے ایمانہ قتل، MLC جیون ریڈی کا دھرنا، کانگریس پارٹی کے خلاف دکھائی ناراضگی۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں کانگریس کے مقامی لیڈر کا بے ایمانہ قتل ہو گیا۔ جگتیال رورل منڈل کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے سابقہ MPTC معروف گنگا ریڈی 58 سالہ کو نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ صبح کے وقت جب گنگا ریڈی گاؤں میں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے تو ایک کار نے انہیں پیچھے سے ٹکر ماری، جس سے وہ زمین پر نیچے گر پڑے۔ پھر حملہ آوروں نے ان پر چھریوں سے حملہ کر دیا۔ گنگا ریڈی کے گھر والے انہیں اسپتال لے جا رہے تھے مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ گنگا ریڈی جو کانگریس کے سینئر لیڈر و MLC جیون ریڈی کے قریبی حامی تھے، قتل نے ضلع میں ہلچل مچا دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی MLC جیون ریڈی فوری طور پر جگتیال کے سرکاری اسپتال پہنچے اور گنگا ریڈی کی نعش کا معائنہ کیا۔ بعد میں انہوں نے سڑک پر دھرنا دیا اور قاتلوں کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جگتیال میں کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں جینے دیں گے یا نہیں؟ جگتیال میں BRS کا راج چل رہا ہے، پارٹی میں کافی توہین ہو رہی ہے۔ کانگریس پارٹی میں ہم کردار ادا کرنے والے گنگا ریڈی کے قتل پر جیون ریڈی نے شدید غم و غصے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گنگا ریڈی کا قتل ان کے لیے ذاتی نقصان کی طرح ہے۔ کانگریس کارکنوں نے بڑی تعداد میں سڑک پر احتجاج کیا، جس کے باعث شہر میں شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس نے ٹریفک کو بائی پاس روڈ کی طرف موڑ دیا۔ ناخوشگوار واقعے کے بعد گاؤں کے ساتھ ساتھ جگتیال میں بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ تاہم یہ قتل زمینی تنازعات کی وجہ سے ہوا یا سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے، اس کا پتہ پولیس کی تحقیقات کے بعد ہوگا۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔ నైతిక విలువలు కట్టుబడే పార్టీగా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ అనైతికంగా పార్టీ క్రియలో పాల్పడటంతో ఈ 10 నియోజకవర్గాలలో పార్టీ పరిస్థితి అగమ్య గోచరం ఉందని చెప్పి మా స్థానం ఏంటి అని మేము ప్రశ్నించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది। మా స్థానం ఏంటి అనేది మేము ప్రశ్నించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది। దాని పర్యవసానం ఇవాళ సోదరుడు గంగారెడ్డి రియల్లీ నాకు ఒక కుటుంబ సభ్యుని కోల్పోయినంత శోభ కలిగింది। అందరికి తెలుసు ఇక గంగారెడ్డి గారు ఇవాళ జగిత్యాలు తెలియనటువంటి పాత్రికే సోదరులు లేదు, పౌరులు లేరు అని చెప్పండి। ఇవాళ ఏదైతే పార్టీ నాయకుల పర్యవసానం మూలంగా ఏదైతుందో మేము ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయిన పరిస్థితి, మానసికంగా ఏదైతుందో మేము దిక్కుతోనే పరిస్థితి, దాన్ని ప్రత్యర్థులు ఎవరైతుందో ఆసరా చేసుకుంటారు, ప్రత్యర్థులు ఆసరా చేసుకుంటారు అంటున్నా। నేను గడిచిన 3 మాసాలకి వెళ్ళేది మానసికంగా అవమానం, మానసిక క్షోభ గురవుతుంది, అందరూ కూడా గమనిస్తుందని చెప్పండి। ఇప్పుడు ఏ సందర్భం వచ్చినా పత్రికా మిత్రులతో మనసుకి నా భావాలు పంచుకోలేని పరిస్థితులు ఇక్కడ కేవలం ఒక మానసిక వేదనే కాకుండా, మానసిక క్షోభనే కాకుండా, మానసిక అవమానాలే కాకుండా భౌతికంగా కూడా నా తోడు ఇచ్చిన సహోదరులను కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిన తర్వాత మరి ప్రజా జీవితం రాజకీయాలు కొనసాగడం అనేది అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది। ప్రజా జీవితం, ప్రజాసేవకు రాజకీయం అనేది డెఫినెట్ గా ఏ స్థాయిలో ఉన్న ప్రజాసేవకు ఒక NGO ఆర్గనైజేషన్ గానన్నా నేను ఎదుర్కొంటున్నాను। కానీ అవమానాలు ఇవన్నీ కూడా భరించడం ఆపేయండి ఏదైతే చాలా ఇబ్బందిగా పడుతుంది। हमारे AHN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।